Majua-jua man banta kerina moria ijapa pe kamringan. Kedua jumpa ke kita guna bahas bahan PA Morianta tanggal 10 Walusa 24 Mei 2025. Ope si benakan. Mari ras kita toto. Tuhan dibatasi mada kuasa ngatakan bujur kami karena kesempatan enda. Bajikan enda genduari relajar kami mulihi karena bahan PA Moria kami. Sampati kami Bapa gela iangka kami kai surah-surandu. Ibas gelar Yesus kami toto ras ngatakan bujur. Amin. Kekalangan Tuhan bahan tawarisi senda ibot ibas perbahanan Rasul-Rasul 10 ayat 22 suh 20 telu. Alu tema beda tapi ersada. Sioge kan lebih bagenda katana. Erjabab kala Kapten Cornelius nuruh kami rehku jenda. Kerina kala Yahudi ngatakan camaka ia mahuli. Sekala malaikat dibata nuruh ia ngundang kam ke rumahna. Gelah ibegina kata ibas kam nari. Iundang Petrus itu lukala ku rumah dengan kesilang rumah ibas bernge. Papagina rasika Petrus jenari berkat ia rasi telu kala Piga-piga kala site ijo penari ikut ras ia. Kita ibas perenungan lit jurang simbelin singa kelang-kelang kala Yahudi ras kala sila Yahudi. Si iglari kala Yahudi eme kala kafir ibas zaman gereja benar-benar. Sekala Yahudi lah bancingin susu entah man pangan si buatkan kala la Yahudi. Kala Yahudi pela banci nampati sekala pernanden sila kala Yahudi simbutuhkan penampat. Dokter Yahudi la banci nambari pasien sila kala Yahudi. Lalit sekala Yahudi sidor teman hubungan ras kala sila kala Yahudi. Sila kala Yahudi ianggap haram kecuali sekala eme Yesus Kristus. Maka melalakal pertentangan di tengah-tengah kala Yahudi karena perbahanan Tuhan Yesus. Ija Tuhan Yesus ngerana rasa kala diberi kanaan. Anak diberi anda sekarat. Masuk kalau diberi anda mindo penampat arah Tuhan Yesus. Tapi ini bulang nalabo kala Yahudi. Ibas ayat 24 bagian nina. Maka ngalawi Yesus mandi beru Bangsa Israel deskan biri-biri singgolalar kap. Jana aku isuruh dibata man guna yang ngenca. Nina diberi tuhu Bapa. Tapi biang pe man rima-rima sindabuh ibas meja tuan nanari. Kedungenai pepalam Tuhan Yesus anak diberundai. Si kedungena jelaskan maka pentingan ngeiakap Tuhan Yesus mabai enterem kala ngejapkan kekelengan Tuhan asangkan nutup pintu kekelengan arkitekan perbedaan. Petrus ngejapkan kemelut ibas pusuhna. Petrus kala si paham nandangi peraturan peradatan kala Yahudi. Adat istiadat kala Yahudi ngatakan jaga jarak ras bangsa si deban. Kristus ngatakan bahan kita ras bangsa si deban. Petrus harus serban keputusan. Perjumpaan naras Cornelius maksa ia guna muat keputusan si bijaksana. Sedangkan Cornelius sekala perwira ibas ketenteran Romawi. Ya skala kapten bagi bahan tandai. Cornelius non Yahudi. Ia man pangan si haram. Erteman ras ersumpah setia nadangi kaisar. Ialah ngoge Torat. Ialah bo kesusuran Abraham. Ialah isunat. Panganan na pelabo halal. Tapi nan min. Kepe Cornelius enda nampati kala simbutuhkan penampat. Tersimpati nandangi adat istiadat bangsa Yahudi. Cornelius sekala si saleh ras taat. Ayat 2. Ia kala si tutus ibas agama. Ia ras isi jabuna nembah mandibata. Isampatina kala Yahudi si musil janahlar ngadi-ngadir toto ia ku dibata. Janah Cornelius si pemenanakal ijumpai malaikat. Ipesah malaikat guna ilegina Petrus si tading ijope. Ibas papagina Petrus si lawas kudas tarum rumah gunar toto ije meliheya mana tena sangana ya lolah ia lo kena sada pengenahanan. Ayat 10 sada idah na langit talang jenari nusur kuteruh bagi sada lambar uwis simbelang itantan alu 4 nasuki na kutana. Ibas bungkusan lit berbagai-bagai rubia si 4 nahe. Rubia sinjoler bagai peprik si meliar. Kanca bagai elit sorar kata manbana. Petrus kekekanlah. Geleh janari pan rubia enda. Tapi nina Petrus. Lang Tuhan, lang. Lah pernah kupan pantangan bagai sila bersih. Rikutkan aturan agama. Nina ka sorandai. Kai si boy katakan di bata bersih. Oleh katakan dula bersih. Bagenda menjadi telu kali. Kanca bagai bungkusan dai iangkat mulihkan ku langit. Tuhan labo sangana guru-guru. Telu kali katakan Tuhan karena Tuhan nadingkan Petrus ibas kebingungan.
Sangana Petrus ngukurkan kena babi-babi silit ibas lambar uwi simbelang lit kalak sinutuk pintu rumahna. Jenari ngerana makesah man Petrus. Ayat 20. Makar sikaplah kam, jenari kuturuh kam. Olah kam sangsi berkat ras ia. Sebab aku kap sinuruh ia reh kujenda. Ulah kam sangsi nina, mancika ngerti na ulam bedan-bedakan. Olah kam ikuasai prasangka. Olah kam iikat alu pemahaman do. Enda momen penting man Petrus. Bagai pejumpa Petrus ras Cornelius, miser jimpuh Cornelius jana isembah na Petrus. Tapi Petrus nuruh ia keke. Tuhum berat kali akak Petrus muat keputusan guna reh ke rumah Cornelius. Ayat 20 walu. Nina Petrus man kalak sintrem Enggo yeteh do, maka rikutkan undang-undang kalak Yahudi. Lakal kami banci bengket kubas rumah silabo kalak Yahudi. Entah per gaul ras ia. Tapi gue cidahkan di bataman bangku maka lah banci ku katakan ICP meluat entah pe lah bersih. Kedungan ai pasah Petrus me karena Yesus man Cornelius. Ayat 44. Asum Petrus ngerana dengar nusur ke sasi badiaman kerina kalak si magikan berita Ma mengate kalak Yahudi singgote. Singgureh ras Petrus ijo penari. Perbahan man si labo kalak Yahudi pe icur-curkan di bata kesah si badia. Petrus nggondatkan kite-kite guna arsada ras bangsa si deban. Tapi kita uga genduari. Coba si renungkan. Enda menjadi perenungan ibas bahan PA Morianta. Oh we, kutandai iya si peminem me. Oh iya, si cere-cerendai me. Anak dilaki hebatan nasang anak diberu. Anak kuta hebatan nasang anak kalak pertandang. Kalak pendidikan hebatan asang kalak sila sekolah. Kalak karo beluhan asangkan kalak. Asangkan sila kalak karo. Kalak Yahudi ulin asang la Yahudi. Penggolongan entah pe pelebelen man kalak si deban menciptakan embang simpages. Tuhan Yesus tuhur ban keputusan ras perbahan si berbeda kel. Itemanina krina laboi musuhina. Bangunna kite-kite gelap banci jumpa. Rasisme lah banci pedauh Tuhan Yesus arah diberu Samaria. Setan lah banci pedauh Yesus arah kalak si setanan. Adilit mindai Facebook Tuhan Yesus entah gue melalang yang the likes entah pe jempol si Sakeus si penipu pajak Matius pemungut cukai diberu si terdatar lua-lua si tersampat kedungan nalai menteri kalak samate. Kristus labung ngidah perbedaane jadi masalah tapi justru ngidah perbedaane sebagai peluang. Tuhan dilo Petrus guna ngubah cara pandangna nandangi kalak sila kalak Yahudi. Amin nagia ertentangan ras adat istiadat Yahudi. Tuhan dilo Petrus sebagai pekita muria guna ngubah mindset tapi cara rukurta nandangi manusia si deban. Mari si tatap kalak si deban bagi kita natap dirinta. Si tercemar mungkin. Ndau harah sempurna pasti. Tapi kita islamatkan ras ipulih kena. Bali ras kalak si deban. Si tersesat idarami Tuhan. Islamat kena ipulih kena. Janalah boleh hak tanari guna bedam-bedakan ICP. Janari merasa paling beruntung. Ras iklangi Tuhan. Enterem kalak si benterkan masalah geluhna. Mungkin perceraian, kematian, kesulitan ekonomi, ras si debana. Pilihan si harus ibad doemo. Melebeli ia, bahan istilah-istilahna ia kai, bahan du penggelaranna entah iklangi du ia. Tentu meteh du kai pilih Tuhan Yesus. Dan saja kai si bahanna man bantah. Petrus ras Cornelius kedungan narsada muji di bata ayat 10 walu. Kencai bagi kala si katakan Petrus sini ia. Jenari ipujina di bata nina. Man silabo kala Yahudi pe enggo ibrekan di bata dalan jera. Gelah dat kegeluhan. Sejenda menda bahan PA Morianta beda kita tapi harusnya kita ersada. Berainda banci nampati kita guna ngakai bahan PA antawarisi sendah. Tuhan si masu-masu mariras kita ertoto. Tuhur beda-beda kami kerina Bapa. Berbeda kami labor kita kan adat istiadat. Labor berbeda kita kan suku. Tapi berbeda kangenda kami karena perjalanan kegeluhan kami. Deba mapan, deba lang. Deba mesra, deba nyaman. Deba pinakitan akap nabana. Deba sehat kalakap nalalap. Deba kalak beruntung. Deba ngecapkan makaya kalak silia. Tapi pas paksen rai cidah kendu itu duh kendu maka man kerina kala kelengkap atendu seri keleng atendu man kami kerina ngatakan bujur karena kami karena hal si enda Tuhan
kepegan kami si tersesat, kami si de malu dosa yang dape. Ikelengi Tuhan, tuhu-tuhu, keleng kelatendu kami. Ibas paksenda merelajar kami, gunang kelengi teman-teman kami si deban. Uga pape genduari, ibas kegeluhanna. Te kami, Tuhan pe keleng atendu ia. Ibas gelar Yesus kami ngatakan, bujur man bandu. Amin. Majuah-juah man bandu krina sinina moria. Tuhan si masu-masu, mari jaga kesehatan, sebab soraku si perwenda, kita kan kurang kesehatan. Majuah-juah.